नमस्कार। आपण शुणुंट गुरु भगवान साहू जीवनी। गुरु भगवान साहू पश्चिम ओडिशार नाटक भाषा कला संस्कृति शब्द नृत्य कौशल संबलपुरी लोकनृत्यर प्रचार बहुत जोर रे करथिले। एमिति एक व्यक्तित्व थिले गुरु भगवान साहू जे कि जिते कहले भी जिते लिखिले भी तांको पई बहुत कम हबो। आपण माने हमर प्रथम भागटा को बहुत पसंद करिसंती सेति बहुत बहुत धन्यवाद। आउ जो मैंने प्रथम भाग एजाए शुणी ना डिस्क्रिप्शन रे लिंक दिया है प्रथम भाग देखिपारे शुणी पारे। बहुत बहुत धन्यवाद रवीन चंद्र दास लुलु भाई जे कि एते सुंदर लेखा लिखिं। आउ समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद जे कि प्रदीप देवता हेले उद्धव बेहरा और भगवान साहू स्मृति कमिटी बरगढ़ समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद जे बहुत सुंदर भाव गुरु श्री भगवान साहू जीवनीटा को बहुत सुंदर भाव लिखिं। आ मु चेष्टा कर से कहानी को आगू को बढ़ावाई आज तांकर द्वितीय भाग आप प्रथम भागटा को जमी पसंद कले जमी प्रशंसा कले आशा ये 2 नंबर भाग को भी आपड़ सेमती पसंद करेंगे। जेहेतु आम पश्चिम ओडिशार लोक आ भगवान बाबू पश्चिम ओडिशार बहुत अवदान अच्छी नाटक क्षेत्र में नृत्य क्षेत्र में तो से एमिति एक व्यक्तित्व थिले जहाँ बाबद रे आमे समस्ते जानिबा दरकार। तेणु जिते आपण पारिबे या शेयर करंतु निजर बंधु बांधव मानकठू आरंभ करके छोट छोट भाई भौणी माने जो माने अछंती आजिका यंग मास जो माने अछंती से माने भी जानिबा दरकार भगवान बाबू केते उच्च कोटिर जड़े कलाकार थिले केते तांकर अवदान रही नाटक प्रति। भगवान बाबू बरगढ़ जॉर्ज हाई स्कूल हॉस्टेल रही पढ़ा बेले हारमोनियम रखी बजेबा और गीत गाइबारु हॉस्टेल सुपरिटेडेंट तांको हॉस्टेल रू बाहर कर देथिले। 1945 रे शब्द नृत्य एवं लोकनृत्य रे परिवर्तन आनी से निजे एक दल गढ़ी गीताभिनय रासलीला स्वांग लोकनृत्य एवं शब्द नृत्य 1948 पर्यंत परिवेशन कले। 1945 रु 1948 मसीहा मध्य कुम्हारी निकट बुरोगाड़ जोर जोटा कि एक छोट नदी से तटरे शब्द नृत्य एवं लोकनृत्य रे खूब साधना करी ताकू एक परिमार्जित रूप दे मंच उपयोगी करथिले एवं शिष्य मानकू ताहा शिखाइथिले। आउ मध्य दंड गंडा बाजा डालखाई रसरकेली माइला जड़ चुटकू चुटा को परिमार्जित रूप दे मंच उपयोगी करथिले तथा निजे गीत लिखि वाक्य एवं पादर खूब सुंदर संयोग करी निजे गाई एवं अंगभंगी करी शिष्य मानकू शिखाइथिले। गुरु श्री साहू 1949 रे विषय वस्तु को नृत्य नाटक रूप दे पश्चिम ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ रे पाखापाखि 80 रु 90 रात्रि नाटक शब्द नृत्य एवं संबलपुरी लोकनृत्य परिवेषण पूर्वक प्रथम नाट्यकार हेले। नाटक और दलगत शब्द नृत्य एवं दलगत लोकनृत्य परिवेषण करिवार अध्याय आरंभ हैला। से समय भगवान मास्टर एवं भगवान मास्टर नाम रे से परिचित हेले। 1936 रु 1948 पर्यंत 11 वर्ष धरी भगवान बाबू निजे गायकी नाचुथिले। 1949 रे नाटक आरंभ करिबा परे भगवान बाबू शेष जीवन पर्यंत आउ केबे नाची नाहंती। 1949 रे जो माने शब्द नृत्य वाद्य बजाउथिले से माने लोकनृत्य रे मध्य वाद्य बजाउथिले। तबला ढोलक नाल मिसाई संबलपुरी वाद्य बजाउथिले जेउथिरु पूरापूरी ढोल शब्द बाहरुथिला। ढोलक स्वतंत्र बरात दे तैयारी करा जाउथिला। 1949 रु भगवान साहू को वाद्यकार थिले स्वर्गीय जितेंद्र भोई स्वर्गीय घासीराम साहू एवं पटशिष्य चैतु बुड़े। चैतु बुड़े गुरु भगवान साहू का सर्वश्रेष्ठ शिष्य जी कि वाद्य बजाइबा सह नृत्य मध्य परिवेषण करुथिले एवं गाउथिले। वर्तमान मध्य श्री बुड़े परिणत बयस गीत गाइबा वाद्य बजे शब्द नृत्य शिक्षा देउछंती। बेल बुड़ी गला तोर बेल बुड़ी गला पाचला पतर सुखा खड़ खड़ गछु झड़ी गला ओ ठीक 2 पहर बेल के ननी जायसु याडे इत्यादि थिला से समय संबलपुरी गीत। ता सहित डालखाई रसरकेली माइला जड़ चुटकू चुटा आदि केते कण पुओ पिला को शिखाई परिवेषण करथिले। 1949 रु नृत्य परिवेषण करिबा भगवान साहू शिष्य हेले चैतु बुड़ेक स्वर्गीय बिहारी नायक स्वर्गीय मकरध्वज प्रधान स्वर्गीय पूर्णचंद्र मड़ा स्वर्गीय गौरचंद्र प्रधान रवींद्रनाथ प्रधान पटशिष्य शब्द नृत्य एवं लोकनृत्य गुरु अवसर प्राप्त शिक्षक भागवत प्रधान जी कि भागवतिया नारे प्रसिद्ध
ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟରେ ମୁହଁରେ ଚଖଡ଼ି ଗୁଣ୍ଡ କଜଳ ଜାଗାରେ ହାଣ୍ଡିର କଳା, ଦେହରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, ସପ୍ଟାପର, ହାତରେ ଗୋଡ଼ରେ କତରିଆ, ବନ୍ଦରିଆ, ତାଡ଼, ବାହାସୂତା, ଗୁଞ୍ଚି, ପଇଁରି, ପାଇଁଝଲ, ନାକଗୁନା, ମୁଣ୍ଡରେ ରୂପାର ଫୁଲ, ରୂପାର ଚାଉଁରୀ ମୁଡ଼ି, ରୂପାର ଖିରିପିନି ପିନ୍ଧେଇ ନଚେଇ 1949ରୁ 2000 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଥିଲେ। ଭଗବାନ ବାବୁଙ୍କ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଦଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥିଲା। ପାଦକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ଦୁହୁରି ଚାଲି ନାଚ ଶିଖାଇ ନଚାଉଥିଲେ। ନାଚିକି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଯେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ଯିବେ ସେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପଛକୁ ଫେରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଦାଧର ବରିହା, ବାସୁଦେବ ନାୟକ, ସଂଖ୍ୟା ନାୟକ, ସୁକଦେବ, ଭୁବନ ଭୋଇ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କଳାକାର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। ନୃତ୍ୟରେ ଲୋକପାଲ ପଟେଲ ଅନ୍ୟ ଗାୟକମାନଙ୍କ ସହ ଗାଉଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବାଦ୍ୟକାର ଥିଲେ ଗୋକୁଲ ପଟେଲ, ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ବାଦ୍ୟ ବଜାଉଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାମପୁର ନିକଟ କମିରା ଗ୍ରାମର ଗଦାଧର ବରିହା ବିଜୁଳି ପରି ଶବ୍ଦ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗଦାଧର ବରିହାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବାବୁ ଏପରି ତିଆରି କରିଥିଲେ, ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭଗବାନ ବାବୁ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପିଲା ନାଚିବ, ଲୋକନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଘୁଙ୍ଗୁରୁ କଥା କହିବ। ଗଦାଧର ବରିହାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଦେଖି ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ନୃତ୍ୟବିତ୍ ଏବଂ କଳା ସଂସ୍କୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଭଗବାନ ବାବୁ ନାଟକ ଆରମ୍ଭରୁ 2ଟି ଶବ୍ଦ ନୃତ୍ୟର ତାଣ୍ଡବ ଏବଂ ଅନ୍ତତଃ 2ଟି ଦଳଗତ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ ଓ ଅନୁରୋଧକ୍ରମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। ଗୁରୁ ଭଗବାନ ସାହୁ ନାରୀ ଜାଗରଣ ଉପରେ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ନାଟକରେ ଏକଲାବତୀ ନାଇଜା ହେ କୁତି, ଚାପି ଆଇଲାନ ପଲ୍ଟନ, ହେ ଦେ ଢୋ ଢା ଶୁଭଲାନ, ଭାରତ ମାଆର ପୁଅ ଗୁଟେ ହେଇଥିଲା ଜନମ, ସମ୍ବଲପୁରିଆଙ୍କର କପାଳରେ ଚନ୍ଦନ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଯେଉଁଟା ଗୀତ ଥିଲା, ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୃତ୍ୟରେ ଦଳ ହୋଇ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ରୁ ନୃତ୍ୟ କରି କରି ମଞ୍ଚକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ସାରି ନୃତ୍ୟ କରି କରି ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍କୁ ଫେରୁଥିଲେ। ହଳଦୀ ହଇଲା ଗଜା, ସମ୍ବଲପୁରେ ନାଇନ ରଜା, ସାହେବ ମାରୁଛେ ମଜା, ଏହି ଗୀତରେ ହୁମ ବଉଲି, ଡାଲଖାଇ, ରସରକେଲି, ଚୁଟକୁଚୁଟା, ମାଇଲା ଯୋଡ଼ ସବୁଥିରେ ଝଲକ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏମିତି ଉଦାହରଣ ଆଉ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏହି ନୃତ୍ୟ ଏତେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଅନ୍ୟ ନାଟକ ଦଳର ନାଟକ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦର୍ଶକ ଭଗବାନ ବାବୁଙ୍କ ପେଣ୍ଡାଲ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦଳର ନାଟକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ନୂଆଖାଇର ଝଲକ, ଟୁଣେ ଦେଇଛେ ଦାଇଲତୁନ ଭାତ, ବଫୁ ଦେଇଛେ ବାହାଥି, ଦିହେଁ ଭରିଛେ ହାଡ଼, ମାଉସର କତ, ମାଟି ମା ଆମର ସୁନା ମାଟି, ମାଟି ମା ଆମର ସୁନା ମାଟି। ବୀରବାଦ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଏବଂ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଢୋଲ, ନିଶାନ, ତାସା, ମହୁରୀ, ଯୁଦ୍ଧବାଜର ଝଲକ ଗୋଟିଏ ଗୀତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। କୁଟାନ ଦେରେ ନିଶାନ ଢୋଲ, ଦୁଲକି ଉଠୁ ଦୁଆନ ଖୋଲ, ଗର୍ଜି ଯାଉ ଜାଣ୍ଡୋଲ ଯାଏ, ଚମକି ଉଠୁ ବସେଇ କେଲା ଯାଏ। ଭଗବାନ ବାବୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ଆଗକୁ ବି ଏମିତି କ୍ରମଶଃ ଜାରି ରହିବ। ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏପିସୋଡ଼, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗ ଆପଣ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ କଲେ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ, ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।